Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tersyukur maraja Allah secara janna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba ang kanami pong Allah subhanahu wa ta'ala. Si mata na wereki adisi disingang umur malampe makutopor tubuh majapah sehingga angka ki si mata laksanakan ifarentana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa andrangi papa salama suku tandri alufai kiringi lauri alimalbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuarai barakana salawata insyaallah ripas salama kirilino lebih-lebih pahari esrimon rina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah rilalan na yewat tuma barakae. Tema pembahasan kita ya naritu adana sahabatna nabita rima kedana angka anna sewa-sewa nasubu pong Allah subhanahu wa ta'ala ri annenge sewa-sewa. Faraluri aja pui faraluri pahang maka da angka tu anna sewa-sewa si mata nalindrungi pong Allah ta'ala. Nafasubi pong Allah ta'ala iya ru annenge sewa-sewa aga fasabaranna dega aga lain sangadina ade cengamuna mato idi sinina rupa tawe. Dega aga lain sangadina de cetak mato idi rupa tawe. Yang pertama nasubu Allah subhanahu wa ta'ala yanaritu kata marwida fi ta'ah. Nasubi Allah ta'ala riona ri aturuna yare gitu maka dari decengi. Jadi ini yang pertama. Aga pas sabaranna Allah ta'ala nasubu iyaro riona nasubi riona pang Allah ta'ala rideceng angkai ripegau nasaba mage sare kwamengi dei pandang entengi se die deceng dei panda decengi se die kebaikan betuan ada temakada ki dece bicu temakada ki dece mega betuan ada de nerisa makada ku garo monro riona pang Allah subhanahu wa ta'ala narimakwana naro iero fas sabarana pang Allah ta'ala nasubi riona nasubi riona akui decenge betuan ada sarekwam ngi angka ki si mata dei pandang enteng sinina decenge apakah itu dece mega yari dece cede betuan ada aja kamana akui monro dece bicu na angka akaro monro riona pang Allah subhanahu wa ta'ala. Pada toha sede kisah yari sebuah hal yang bisa diambil sebagai pelajaran sede makunrai palolam penni majapunar itu lolongangi sede olokolo yari gi asu riwirin na bunge majapunar itu na lorok-lorok lilana iya ro aswe gangkan na iya ro palo lampene makunre palo lampene na to kangirilala natin na napahang makda iya ro aswe madakai gangkan na kasi jokani pinung iya ro aswe salo na nala fatimpa na inapa salendana na fake tulu narimakwan na naro nala woi na inapa na finung iya ro aswe baraka na yoro na jama-jaman na sabak mage dece bicu miro majapunar itu angkai rijami mutama rilalan na suruga odiki malah hikmah pelajaran makada ya senge deceng majapunar itu namuni cede iya kia akro monro riona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya yang kedua yanaritu wa katamal ghadaba fi ma'siyah nasubi pang Allah subhanahu wa ta'ala gelinna akui rijae betuan ada nasubi pang Allah ta'ala gelinna akui ri adorakanna atana betuan ada sarekwamang iya turu patawe angkai si mata dena capa-capa ria senge adorakal lauri pang Allah subhanahu wa ta'ala dena capa-capa ria senge dosa nasabak mage biasa tu idi misalnya icapa-capa maka dakwah di sana dosa ye misalnya tanya anu na capong lauta aja kamana iya ro jama-jamang ifega angkai si mata monro akro monro galdina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kedua sarekwamang iya turu patawe angkai dia na capa-capa iya tu dosa iya tu adorakangi na pega nasabak mage mega toje tau na capa-capa ria sengi adorakang maka dah wah de to na mariga age. Majapunar itu sebuah kisah yoding yala pembelajaran se dia makunrai ahli ibadah yang ke si mata kurungi se dia coki ya regi kucing ya regi meong kucing seperti itu nasubu ya ro nyaunge nasubu
na urung iya ro nyaunge majapun naritu gangkana na lupai iya ro nyaunge gangkana mate iya ro nyaunge majapun naritu pas sabaranna riwatuna na kurung iya ro nyaunge. Ini perempuan ahli ibadah pas sabaranna na kurung iya ro nyaunge yare gameonge majapun naritu angke termasuk tolisa ranaka. Betuan ada wadiki malah hikmah dari kisah ini hanya sebuah kisah. Maka da majapun naritu se dia pangkau keng ia angke mabicu mi na iya kia angke fasa barenna mancaji tolisa ranaka ia turu patawe na sabak mage mompo igalina panglau subhanahu wa ta'ala narima kwana naro nareko nagalini tu panglau subhanahu wa ta'ala majapun naritu namoni mase di sinina tolisa rilino mailo pakalabiki pasti matuna to ia tu se dia rupa tau na sabak mage panglau ta'ala na gali ia tu se dia rupa tau narima kwana naro ini sarekwa mengi angka ki si mata de capa-capa iria senge adorakang ajak kamana ia ro adorakang ipego becu na ia ki akro monro galina panglau subhanahu wa ta'ala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya yang ketiga yang dari tua kata mal auliyauhu fi ma bainan nas nasubi panglau subhanahu wa ta'ala walina ripalawenna rupa tau betuana hikmana sarekwa mengidi rupa tau de nai pandang enteng padatta rupa tau de nai pandang remeh padatta rupa tau nasabak mage ria sange walina panglau subhanahu wa ta'ala tau yang ke si mata marepe lauri panglau subhanahu wa ta'ala dega gato misangi maka da iga walina nasabak mage belum tentu ria sange wali apakah itu tofandita belum tentu tofa disenga belum tentu toke fangka belum tentu ajak kamana ia walina panglau subhanahu wa ta'ala angke misanna aki tau ya angke ede na magasi fakianna nasabak mage mega to tu tahu na pandang enteng inareku misanna safe iwajun na tahu gondrong misanna safe isulara na misanna de na songko misanna angka mana ngina fakatuna bansanero de na wading ifakatuna ajak kamana akro munro walina panglau subhanahu wa ta'ala aki misanna to gondrong misanna termasuk walina panglau ta'ala misanna akro natar panglau ta'ala ajak kaman akro monro nang kaki si mata pakatunai nareko tafakatunai ia ro tawe termasuk walina panglau subhanahu wa ta'ala berarti panglau ta'ala tafakatuna ia tu nasabak mage termasuk walina panglau subhanahu wa ta'ala narima kana naro de na wedding ifakatuna padatta rupa tau faraluki sifakalabi nasabak mage de gaga misangi maka da iga termasuk walina panglau ta'ala ajak kamana aki tau yang kai pandang enteng misanna to kasiasi to dega gawaran paranna gondrong misanna kafe wajunna misanna dan sebagainya na iya kia akar manangi munro walina panglau subhanahu wa ta'ala narima kana naro hikmana sare kwamangi angka ki simata sifakalabi padatta rupa tau nasabak mage ria sengi ala birang riolona panglau subhanahu wa ta'ala akimi tau simata marpe lau di panglau ta'ala simata maturu riparentana panglau subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keempat yang itu wakata malmota fi umur nasubi panglau ta'ala amatengi aki umurut na iya turpa tawe betuan ada dega gato misangi maka da opana lele di pamasena panglau subhanahu wa ta'ala na iya yakin dan pasti narapi iria sangi amatengi narima kuana naro yewe na iya kia nasubi panglau ta'ala iya ro amatengi iya ro maut ri umurut na ia tu se dia rupa tau betuan ada sare kwamangi ia tu rupa tau si mata matong-tongangi untuk selalu beribadah laur secara jannah panglau subhanahu wa ta'ala agana kira-kira nareku iris sing makra sikuen na umate majapun nari tuan dijaji dia na ipego fakasiwiang dosa misalnya ipego nasabak magi maka dia ditofa je bajang umate nasabak magi ni setawe amatengan nah na iki nasubi panglau subhanahu wa ta'ala sare kwamangi angka ki si mata matong-tongang si mata pasadie maka da ajak kamana misanna bahaja umate harus ki sada-sada misna iro masukna hikmana sehingga nasubi panglau ta'ala yaitu amatenge ri umuru narima kuana naro fanguluta Nabi Ibrahim na podangi malakul maut maka da malakul maut narekona semelo ko cabu nyawaku majapun naritu kiringa kak sur gangkana beberapa tahun kemudian joka ni fenga malakul maut
seruntui Nabi Ibrahim. Maka deni penglutan Nabi Ibrahim loko tumaga maka malakul maut meloka cabu nyawata. Maka dari Nabi Ibrahim wasa maka kak kiringa kak yolo sura. Maka dari malakul maut pagasi yolo maja punar itu megala ada na sura ku kiringku. Tak coba gare mita ya. Tahun riolo beberapa tahun yang lalu wilu atau warna gamovi. Maka dari warna bolo movi aku kewe. Hai, kena warna putih je. Suratku itu. Majap punar itu fakitamu beberapa tahun yang lalu macak kamu fikafang. Woi lewat cakana maku kewe. Majap punar itu. Kabur-kabur nih. Suratku mana ya tuh? Magi isimu majap punar itu. Magasi mana bohong biasa. Woi lewat nyaman warna mana gage maku kewe. Mak dunu nih tak sedi. Suratku mana ya tuh? Betuan ada. Majap punar itu. Ia tu surat na malakul maut wadi jaji akwi riwata kaleta. Tak coba paresa aleta ajak kaman angka ni surat na malakul maut. Marunu tase di ni isita. Mafute tase di se di ni wiluata. Dena mansa pakitata. Nari makuan na naro yene. Dena pandang maka da anak-anak tumatua dan sebagainya. Na iya kena rekonarate umurut na iya tu se di rupa tau. Majapunar itu pasti lele di pamasena pong. Ta'ala. Betuan ada. Sarekwan mengi wadiki si mata siap-siap persiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian nasabak mage dega gato misengi riasengi ajalan nase dia rupa tau. Sahabat mendengar dimanapun anda berada. Selanjutnya yang kelima yana itu waqatamas salatil wusta fi salawah betuana nasubi panglau ta'ala sempaja ustae ri sempajang 5 waktu. Jadi ini yang kelima majapunar itu ripahangi maka ia tu sempajang ustae maiga beberapa pendapat angka maka ia tu sempaja ustae angka iri sempaja subuh nasabak mage angka iri falawangan nafajangin nafatangi angka tu maka ia tu sempaja ustae majapunar itu sempaja loroh nasabak mage akifat tengan nasoe angka tu maka da sempaja mengeribi maka dai aga fasa barana maka dai ia ro sempaja mengeribi akito falawangan na fajangin nafatangi na iya kia dega ngamisangi tegeri asangi sampaja usta dari makona naroh memang nasubi ponglau subhanahu wa ta'ala sarekwam mengi refega uyewe 5 sampajang dega gamisangi maka akiga sampaja subuh akiga sampaja loroi akiga sampajang asarae sampaja mengribi yarigi sampajang isai dari makona naroh ini yang kelima nasubi ponglau ta'ala sampajang ustae rilalena sampajang 5 waktu. Selanjutnya yang keenam yanaritu waqatamal lailatul qadar fi syahri Ramadan betuana nasubi panglau subhanahu wa ta'ala wani lailatul qadar rilalana ular ramalang betuana ada sarekwa mengi angkaki si mata matung-tundru angkaki si mata perbanyak fakasiwiat tak rilalana ular ramalang mapamulah malam pertama letuk malam terakhir nasabak mage ipahangi maka da ia tu lailatul qadar insyaallah angke pasti turun rilalana ular ramalang majapunar itu tahu yang kesi mata maka siwiang mapamula famulana ular ramalang letu capakna ular ramalang insyaallah pasti itu lolongangi riasangi barakana malam lailatul qadar na iya riasangi malam lailatul qadar lebih pihak daripada sisa buah ulang papada lo nanariku maka siwiaki kurang lebih 80 tahun dari makuan naroh sarikuan mengi nasubi panglau ta'ala ero sarikuan mengi si mata matong-tongaki mapamula malam pertama letuk malam terakhir untuk si mata pegaui fakasiwian rilalana ular mala sarekwa mengi na angkaki si mata runtui barakana riasengi malam lailatul qadar na angkaki si mata lolongangi apalangi yana itu papada lona nariku makasiwiaki arwa pulona taung iare itu makada si sabu ulang ore engke barakana lo daripada ini manang lebih-lebih rialena tomak bicara areku angka ada tak salah tak dampak engka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq wa sa'adah minallahi musta'mal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.